Yo. Halo teman-teman, hari ini kita selamat ulang tahun. Nanti akan ngapain? Potong kue. Potong kue. Ade. Ditunggu ya. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh, tiup. Tiup. Sing caket ka dieu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Dede sing ageng rezekina nya. Sok. 1 2 3 tiup. Tiup, Dek. Tadi ya Dede nah. Sing caket. Sok. Sok, sing deket. Sok lagi. Jadi bapak sana nih. Potong kuenya Naon